बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कोरिया में सवाल और जवाब के एक प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक से एक नौजवान मुल्हिद लड़की ने नहायत दिलचस्प सवाल किया। अगरचे इसका सवाल आम सा था, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और इस लड़की के दरमियान होने वाली पूरी गुफ्तगू सुनने वालों के लिए बहुत पुरकशिश साबित हुई। इस लड़की ने कहा, क्या वाकई ये ज़रूरी है कि दुनिया में इस्लामी पर अमल किया जाए? अगर सब लोग सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे का ख्याल रखें तो क्या ये दिन बेहतर नहीं बन सकता? लाजमी तो नहीं हर कोई सिर्फ इस्लाम को ही फॉलो करे। इसके बाद इसने एक और सवाल उठाया, जब मुसलमान अल्लाह को याद करते हैं तो क्या नमाज पढ़ना ही ज़रूरी है? क्या इंसान अल्लाह को दिल में याद नहीं कर सकता? आखिर रुकू, सजदा और बाकी अरकान क्यों लाजिम हैं? अल्लाह को इस सब से क्या हासिल होता है? अंग्रेजी ज़बान में किया गया इस लड़की का ये सवाल सुनिए, जिसका उर्दू तर्जमा और पूरी गुफ्तगू आपको दिखाई जाएगी। Yes, sister. My name is Fairuz Hasna Karima and I'm an exchange student from Kyunghee University. Actually, I would like to give you some questions, and I'm sorry if you find it really shallow because I'm just like wondering. My first question is, why do you think is it not enough for a human being and for a Muslim specifically to only do good things in life and not harm others and just being good to other creatures? I mean, like, I know a lot of people who follow Al-Quran and then they still do bad things to other people and other God's creatures, and I think that is it better? In my opinion, it's better to like for you to do good things for other God's creatures, but not really like following, or I don't know, it's something like that. And why do you think also is it not enough for us Muslims to only believe in God and keep himself in ourselves? Like, we can praise God and I'm grateful to God, and why can't we just pray in our prayings in ourselves? Like, why does it need to be in form of salat? And also my last point is My like, sister, Yes. one question at a time. If Okay. you're asking 4-5 questions, difficult to answer. okay. Sister's already asked 2 questions. इस लड़की ने अपने सवाल में ये भी कहा था कि मैंने बहुत से ऐसे मुसलमानों को देखा है जो बहुत बुरे काम करते हैं, फिर ऐसा इस्लाम किस फायदे का? जबकि मैंने बहुत से ऐसे मुल्हिद और गैर मुस्लिमों को देखा है जो बहुत अच्छे काम करते हैं। वो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखते, इंसानियत ही इनका मज़हब होता है। अगर मकसद दुनिया में अच्छे काम करना ही है तो वो तो इस्लाम कबूल किए बगैर भी हो सकते हैं, जैसे कि मुल्हिद लोग करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत मुख्तसर इस लड़की के सवाल को दोहराया। इनके अल्फाज भी सुन लीजिए। First question is that why some Muslims do bad things? Why can't we only do good things and not do bad things is the first question. And is it required that when we pray, we should pray in a particular form? Why can't we just pray the way we like? Is the question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने शानदार जवाब देना शुरू किया और यहीं से ये शानदार गुफ्तगू भी शुरू हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपने कहा कि कुछ मुसलमान होकर भी बुरे काम करते हैं। मुसलमानों ने इस्लाम कुरान से सीखा है और कुरान में तो कहीं भी नहीं लिखा कि कुछ बुरा किया जाए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये कुरान पाक रखा है, इसमें से कुछ भी ऐसा बता दें जो ये कहता हो कि इंसान बुरे काम करे या ऐसे काम करे जो इंसानियत और इंसानी असूलों के खिलाफ हो। ना कुरान में कुछ ऐसा है, ना हदीस में कुछ ऐसा है जो इंसानियत के खिलाफ हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाने के लिए इस लड़की को एक मिसाल भी दी और कहा कि अब कुरान पाक ने तो सही कहा है और इस्लाम भी सच और इंसानियत की खिदमत करना ही सिखाता है, लेकिन अगर इस्लाम के मानने वाले कुछ लोग इस्लाम पर पूरा अमल नहीं करते, यानी कि कुछ मुसलमान बुरे काम करते हैं, तो इसका मतलब इस्लाम बुरा नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्कूल में इम्तिहान होता है और एक क्लास के अंदर कोई बच्चा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये स्कूल ही बुरा है क्योंकि कुछ बच्चे फेल हो गए? और जो बच्चे फेल हो जाएंगे स्कूल में, इनको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और इसका ये मतलब भी नहीं कि स्कूल बुरा है, बल्कि इसी तरह दीन इस्लाम में है, वो मुसलमान जो तकवा इख्तियार करेंगे, अच्छे काम करेंगे, इस्लाम कुरान पाक और हदीस की तालीमात पर अमल करेंगे, इनको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो मुसलमान होकर भी गुनाह करते रहेंगे,
وہ جہنم میں جائیں گے. That don't judge Islam by looking at the followers. For example, in a school, a very famous school, some students get first class first, some get second class, some get third class, some fail. Can you blame the school for that? No. Some students have to come out first class first, some have to fail. So this is part and parcel. So those who have failed will not get the passing certificate. But they are students of that school, right or wrong? So same way, those people who call themselves Muslims and they do wrong things and bad things, they will not get passing certificate. They are bad students of their school. But can you blame the school for that? No, I cannot. In every school, there are good students and bad students. Every school. دوستو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی جانب، اور یہ بہت ہی چیلنجنگ سوال تھا. اس لڑکی نے دوسرے سوال میں یہ پوچھا تھا کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں 5 وقت کے لیے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ایک خاص مخصوص طریقہ ہی کیوں فالو کیا جائے؟ کیوں ایک ہی طرح کی رکھتے ہوں؟ سجدہ اور رکوع، تشہد، قیام، یہ سب کیا جائے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ویسے بھی انسان کو بھی عقل ہے کہ جب اسے کوئی چیز مل جاتی ہے اور کوئی خالق نظر آ جاتا ہے تو اس چیز کو بنانے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، اور اس دنیا میں ہمارے لیے مختلف نعمتیں رکھی ہیں، تو ہمارا اللہ کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز ایک خاص طریقے سے ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کا شکریہ ادا کریں، بالکل اسی طرح سے جیسے خالق خود چاہتا ہے. So number one is first understanding and realizing who the creator is and thanking him the way he should be thanked. For example, you said, why should we pray the way we pray? Well, now I'm asking you the question. The creator created us. He is the best who can tell you how should you pray to him. Today I will say that I want to pray maybe standing on one leg. That's how I want to pray. For example, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم ایک مخصوص طریقے سے ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ خود سوچئے کہ جس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو اور نماز پڑھو. اب وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی عبادت کیسی کرنی ہے، تو اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہوگا. اور دوستو دیکھیے کہ اگر نماز پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ مختص نہ کیا جاتا تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ جاتا. کوئی وضو کو چھوڑ دیتا، کوئی سر پر ٹوپی نہ رکھتا، کوئی ٹخنوں سے اونچے پینچے نہ کرتا، کوئی سجدہ ہی چھوڑ دیتا، تو یوں تو نماز کی کوئی تعریف ہی نہ ہوتی. ہر ایک کا اپنا ہی انداز ہوتا. اسی لیے اللہ نے جس طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہمیں بالکل ویسا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، اور اللہ نے وہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا. اگر اس سب کے باوجود بھی اس لڑکی کو سوال کا جواب سمجھ نہیں آیا تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک خوبصورت مثال بھی پیش کی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا کہ مثال کے طور پر ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر اپنے طالب علموں کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ میرا احترام کرتے ہیں، میری رسپیکٹ کرتے ہیں، تو جو میں کہوں گی وہ کریں گے اور میری بات بھی مانیں گے. اگر میرا احترام کرتے ہیں تو میری فرمانبرداری بھی کریں گے. مگر جواب میں طالب علم کہتے ہیں کہ ہم احترام تو بہت کرتے ہیں مگر فرمانبرداری ہم نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو ایسا کرنا طالب علموں کی جانب سے اپنی ٹیچر کا احترام کرنا تو نہ ہوا. یہ بالکل ویسا ہی ہے. اللہ نے کہا کہ اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو مجھے یاد کرو نماز میں عبادت کر کے ایک خاص طریقے سے. اب ہم کہنے لگے کہ شکریہ تو ادا کریں گے مگر انداز ہمارا اپنا ہوگا. میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، میں کانوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اللہ کو پسند نہیں آئے گا. for example, in a class, the teacher says that, okay, if you respect me, then you obey my commandment. The student said, no, I respect you, but I don't want to obey you. I want to respect the way I want to respect. Who's right? Because the teacher
says, if you obey me, you will be respecting me. So Almighty God, who is the creator, He's prescribed how you should pray. And when we pray, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए ये भी कहा कि नमाज पढ़कर हम लोग अपने ही फायदा करते हैं, क्योंकि आजकल की मेडिकल साइंस साबित करती है कि जब सजदे में सर को जमीन पर लगाया जाता है तो ब्लड का फ्लो इसकी जानिब होता है और इससे हमारे जिस्म को बहुत से फायदे पहुंचते हैं। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा तो अभी बात पूरी होने से पहले ही इस लड़की ने टोका और कहा कि ठीक है, आपने मुझे जवाब दे दिया, आपका जवाब देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा एक और सवाल भी है, मैं वो भी करना चाहती हूँ। और इस लड़की ने तकरीबन फिर से पहले वाले 2 सवाल ही दोहरा दिए कि इंसानियत पर अमल क्यों नहीं कर लेते और नमाज पढ़ने का एक ख़ास तरीका क्यों है, और इसके बाद ये कहने लगी कि मुझे ये बताएं कि सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया, लाजमी क्यों है कि हम भी वैसा ही करें। इसी तरह से हर साल ही क्यों रोजे रखे जाएं, एक बार रख लिए तो बस काफ़ी होना चाहिए। and when we pray, we benefit. Because in our prayer, we do the sajda, we put the highest part of the body, the forehead on the lowest part of the ground, and say glory be to Allah who's the... Thank you for your answer. And I have my last question. Can I? Sure. So, as far as I know, Islam is teaching us about how to do good things in life and also for our afterlife. But according to your previous answers, what I'm wondering about is like, why is it wrong if I do good things to people and also I believe in God and also I do His commands like helping others and also like some other things that mentioned in Quran, but I just don't understand about the way we should pray, and you mentioned that before, and also like fasting thing and other sunnah things. I just don't really understand about that because I know a little bit the history about why we should fast, but what I don't understand is why we need to like apply that in our lives when we already know like we can like do that once in a life or once in a lifetime, but not in once in a year or something like that. I just don't understand. Sister asked the question too. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसर दोहराया और कहा कि अब आपने पूछा है कि हम सुन्नत पर अमल क्यों करते हैं और हम एक खास महीने में रोजे क्यों रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि सुन्ना का मतलब होता है जो भी अमल और अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जिन कामों को जैसे किया हम वो वैसे ही करें। मिसाल के तौर पर आपने पूछा भी है कि हम रोजे क्यों रखते हैं, एक खास महीने में ही क्यों रखते हैं। इसका हुक्म कुरान मजीद में है और ये इस्लाम की एक बुनियादी रकन है। और कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा सीख सको। सभी लोग सिर्फ रमज़ान के महीने में ही रोजे क्यों रखते हैं? ताकि हम लोग अपना इताअत दिखा सकें, दुनिया को दिखा सके कि हम मुसलमान एक हैं। इसीलिए हम नमाज भी जमात के साथ अदा करते हैं ताकि हमारा इताअत ज़ाहिर हो और सवाब भी ज़्यादा मिलता है। Why do we do certain things like sunnah? Sunnah means it is the actions and the commandments of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. For example, why should we fast? And why should we fast in that particular month? The reason we fast is because that is one of the pillars of Islam. And the Quran says in Surah Baqarah chapter 2 verse 183 that fasting has been prescribed to you as it was prescribed to people who came before you, so that you may learn self-restraint, so that you may learn taqwa, so that you may learn piety, so that you may attain God consciousness. Why do we fast together? Because we believe in unity. All fast in that month of Ramadan because we believe in unity. When we pray also we pray together. If you pray in unity, then you get more blessings as compared to praying alone. Similarly, fasting means we have to fast for 1 month. So 1 month has been completely prescribed as the month of Ramadan. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को समझाने की पूरी कोशिश की और इसके बाद कहा कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये मनाजिर देखें। Inshallah, you will not lie, you will do good things and you will be a better Muslim. Hope that answers the question. Okay. Thank you so much for your Because of answer. shortage of time, we'll just allow. Is there non-Muslim?